sepanjang mana pun kita boleh calculation, could you please write the final unit. Final unit dia, especially on the final answer, tolong tulis dia punya unit. Apa tu? Kalau kita tahu, sebab by right kita memang tahu pun bila darab 10 kuasa 20 something, 21, 22, 23, kita tahulah itu referring to number of entities. Tapi on the safe side, just to make sure that you can get full mark, tolong tulis dia punya unit. So maksudnya kat sini it must be number of nitrogen atom lah untuk C. Number of nitrogen atoms in 92.6 mg. Kalau ikutkan C ni memang panjang lah dia punya conversion sebab dia dah lah nak number of entities. Lepas tu dia punya given unit atau starting unit dia pula miligram. Kena tukar dulu daripada miligram kepada gram. Okay, tapi it's a good practice for you. Okay, tetapi bila tengok yang itu untuk B dengan C, untuk A tu tak ada yang dapat betul, so you can refer to this. But untuk A tu dia tanya mass in gram of 6.44 times 10 to the power of negative 2 mole of MnSO4. By right, kalau ikutkan ini sepatutnya a very simple conversion sebab you nak convert daripada mole kepada mass in gram. So satu je lah dia punya conversion. Mungkin molar mass kot salah, so you can check. So it's supposed to be 151 gram MnSO4 divide by 1 mole of MnSO4. Jawapan dia 9.72 gram. Okay, so agak-agak kita boleh tutup lah cerita pasal mole concept. Do you have any questions that you want to ask? Ada soalan ke? Apa soalan? No, madam. Okay, so kita habis. So today my target is actually to complete our topic 1 regarding the empirical formula, and since yesterday kita cuma sempat look at a very simple example using FEO. Okay, yang ni kan semalam kita buat. Okay, so this is what we did yesterday, and we know that the formula of this oxide is Fe3O4 kot rasanya semalam kita punya jawapan kat sini adalah Fe3O4. Okay, so and then I think Madam ada suruh korang screenshot soalan ni semalam, betul? Ada ke? Ini? Ada? Soalan ni tak ada kat sini. Tak ada madam. Tak sempat nak screenshot semalam. Okay, so tak apa. So let's have a look at this question. Tengok soalan ni. Atau mungkin just to make kalau kita nak buat sekejap, maksudnya tak nak terlalu panjang kita punya live class ni, mungkin boleh korang screenshot dulu soalan ni. Screenshot. Okay. Dah. Okay, one more here. Could you please screenshot one more. Okay, and then nanti korang buat lepas bila Meda dah habis explain all subtopics under empirical formula, nanti lepas ni korang boleh share jawapan. Buat dulu, lepas tu share jawapan dekat dalam WhatsApp group Okay, dah screenshot. Okay, so untuk empirical formula, I just want to show you one more examples regarding this. Okay, so semalam kita dah tengok macam mana nak cari empirical formula, tapi kita belum tengok lagi cara nak cari molecular formula. So let's have a look at this example. The explosive TNT is composed of 37% carbon, 2.2% of hydrogen, and 18.5% of nitrogen and 42.3% of oxygen. So maknanya dalam TNT kita ni ada banyak elemen. There are so many elements here, not 2, not 3, tapi ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. So there are 4 elements. Okay, and then question A asks you to find what is the empirical formula for TNT, and then B kita nak buat latihan macam mana nak cari molecular formula. And I think yesterday kita dah recap balik yang empirical is the simplest and molecular is the actual formula. Okay, so for this one let's have a look at solution yang ada kat sini. Okay, so let me enlarge it. So kita tahu tadi elemen dia banyak, that's why dalam table kita kena list
Adam? Question sebab dia tak tahu pun mass of sample berapa, tak ada kan. Kalau korang tengok balik dekat soalan dia, dekat soalan dia tadi, there is no mass of sample given, tak ada. Yang dia bagi cuma dalam bentuk percentage. So the best is you need to make an assumption. Okay, kena buat assumption. Sebelum kita proceed to the table, what you must state adalah assume mass of sample is equals to 100 gram. Okay, dia boleh je sebenarnya you nak assume dia punya mass of sample 5 gram, 10 gram boleh, tetapi kita nak make it as simple as possible. So the easiest one adalah kita kena assume mass of sample is 100 grams. Sebab daripada situ kalau kita ada 37 gram of carbon, then meaning that kita ada kalau kita ada 37%, maksudnya it will be equivalent to 37 gram. Kita boleh tukar je daripada percentage terus kepada gram. Okay, and then we know that hydrogen tadi 2.2%, so it is equivalent to 2.2 gram. Sebab kita punya sample tadi kita assume 100 gram. Okay, and then nitrogen 18.5%, then it is equals to 18.5 gram. And last but not least, oxygen 42.3%, then it is equals to 42.3 gram. Okay, lepas tu I really advise you to bila construct table ni tulislah kat sini element, this is element. Lepas tu kat sini this is our first step, second step, and also this is our third step. Jadikan dia as a practice for you to organize your answers, bagi dia sangat organize, sangat neat, macam tu Okay, so sekarang our second step as usual, kita akan convert mass in gram to mole. So maknanya kat sini semuanya adalah molar mass. Okay, molar mass. Okay, and then bahagi akan dapat number of mole for each element lah, you can see. Okay, and then of course when you move to the third step, you need to find which one is the smallest mole. So in this case, it is ni lah daripada nitrogen tu, 1.3205. So what you are going to do is you akan ambil 1.3205 tu bahagi dengan semua number of mole tadi. So you akan dapat ratio of, nampak kat sini kita ada 2.33, kita ada 1.65, 1 dan 2. So this is an example of kita boleh consider as quite complicated sebab nombor yang kita dapat tu bukan nombor yang maknanya kita kena round off, kita kena multiply with other number. So dia akan jadi sedikit tricky lah kat sini. You need to think about one number. Okay, so dalam case ni if you try, dia sepatutnya maknanya kena darab dengan 3, yang mana kat sini you akan dapatlah 6.99. Okay, so that's why it will be approximately to 7. Okay, and then kat sini pun you akan dapat 1.9 something, yang mana you are going to round it off to 5. So kita akan approximately to 5, and then yang untuk lagi 2 tu dia memang akan dapat 3 dengan 6. So which means that our empirical formula for our explosive TNT just now will be C7H5 and 3O6. Okay, so rasa-rasa kalau keluar soalan macam ni boleh jawab ke? InsyaAllah. InsyaAllah boleh, madam. InsyaAllah. Okay, so ada contoh. Okay, alhamdulillah, that kind of spirit lah kita nak. We must be positive kan. So sebab kadang-kadang kan bila soalan yang ada elemen banyak macam ni, dia akan ada tendency untuk buat salah here and there. So dia tak ada tips lain, dia memang kena, maksudnya setiap kali you letak every number, you kena always double check betul tak apa yang you ambil daripada calculator dengan yang tulis dekat kalau online ni, maksud dekat your paper ataupun your apps lah, kena make sure always check. Kadang-kadang apa yang berlaku adalah yang you dapat daripada calculator lain tapi yang you tulis tu lain. Kadang-kadang dia lebih, yang paling popular dia terbalik nombor lah, 1.3205 dia pergi tulis 1.2305, something like that. So tips dia adalah bila main dengan banyak-banyak nombor macam ni, you must always double check. Okay, so dapat dia punya empirical formula. Then when you move to question B,
Okay, sebab soalan B dia kata tadi, given that the molar mass for TNT is 227 gram per mole. So berat sebenar TNT kita dah tahu. So sekarang kita nak identify what is the actual mass for the TNT based on its empirical formula. So that caranya adalah, kalau korang ingat lagi, this is how we find the molecular formula. Sebab kita tak tahu sebenarnya nisbah sebenar 7, 5, 3, 6 ni adalah the simplest ratio. Tapi kita tak tahu the actual one, so kita letak N kat sini because it is an unknown. Tapi total mass kita dah tahu 227, so you need to solve for N. So maka dalam kes ni kita dapat N equals to 1. So bila N equals to 1, maknanya empirical formula kita sama dengan molecular formula. Okay, kalau dapat kat sini 2, apa kita kena buat? To get the molecular formula? Darab 2. Kena darab 2. Maknanya kalau katalah kat sini N equals to 2, then we know that molecular formula of our TNT will be 7 darab 2, 14, H 5 darab 2, 10, nitrogen 3 darab 2, 6, oksigen 6 darab 2, 12. So it's going to be macam itulah dia punya formula C14, H10 and 6O12. Okay, alright. Any question? Madam, Yes. mana madam dapat 227 ni? 227 tu diberikan dalam soalan ni. Oh, okay. Okay, madam. Alright. So this is one of the variety of empirical formula and molecular formula. Maksudnya soalan yang boleh ditanya, variety dia kat sini adalah dia bagi mass dalam bentuk percentage. So again, what you need to bear in your mind, you kena buat assumption. And the best assumption, just to make our calculation simpler, easier, just now kita assume sahaja mass of sample is equals to 100 gram. Okay, so now I would like to show you another variation of empirical formula. Untuk yang ni korang boleh try sendirilah sebab dia sama je konsep dia. Dia bagi mass tu semua dalam percentage, 6.71%, kita ada 40% dan juga 53.3%. You can try on your own. Yang mana jawapan dah ada kat bawah. Okay, jawapan dia untuk yang ni C3H6O3. Okay, boleh try sendiri. Alright, so now benda yang juga berkait dengan empirical formula and also molecular formula, and insyaAllah this is our last bukan subtopik lah, last part in topic 1 insyaAllah. So untuk yang ni biasanya kita panggil dia sebagai combustion analysis. Okay, what do you know about combustion? Pembakaran kan? So kalau pembakaran apa? What kind of reaction? Dia kena react dengan apa? Oksigen. Apa? Oksigen. Oksigen. Correct. Okay, whatever sample that we have, if we want to combust it, then we have to burn or combust in excess oxygen. Maknanya dia kena melibatkan oxygen gas. Okay, and then if you refer to this equation and if you recall based on your information atau knowledge sebelum ni, what are the products that come from combustion? CO2. CO2 and also Water. Okay, so for a complete combustion, sebab kalau kita nak make sure we have a complete combustion, sebab tu kita kena sebut our sample is burned in excess oxygen. So bila oksigen tu berlebihan, maknanya kita akan kita akan ada complete combustion. So complete combustion akan produce carbon dioxide and also H2O. Because we know that for an incomplete combustion, biasanya dia akan menyebabkan apa? Pernah dengar tak orang meninggal dalam kereta lah, apa benda semua pernah dengar? Have you heard that? Pernah? Sebab apa tu? Sebab kebocoran apa? Keracunan apa? Udara. Okay, it is due to the keracunan carbon monoxide, and we know that carbon monoxide CO, kalau carbon dioxide CO2, so kalau carbon monoxide ni CO, then we know that CO will be produced when we have an incomplete combustion. So if you have a long exposure to the carbon monoxide, then it will be toxic, it can be poison and boleh
Okay, so complete combustion will always produce CO2 and also H2O. Okay, so bila kita sebut combustion analysis, it's something like when you go experimentally or you go to the lab, kita akan ada satu device yang boleh digunakan yang mana we are going to put our sample inside this chamber. Termasukkanlah dalam chamber ni yang mana kita punya sample ni kita tak tahu apa dia punya ratio carbon, hydrogen ataupun kalau dia ada hydrocarbon, maksudnya kita ada carbon dengan hydrogen sahaja. Yang ni basic knowledge of organic. Still remember the word alkene? Remember. Okay, so kalau dia itu dua-dua tu adalah under hydrocarbon. So kalau hydrocarbon maksudnya dia ada carbon dan hydrogen only. But sometimes our sample ni pun boleh ada elemen lain like oxygen, like nitrogen. So kita boleh identify all of that by using combustion analysis. So bila kita dah bakar sample, then our sample ni tadi sebab combustion kan, will produce H2O. So dia akan ada satu chamber atau absorber yang akan absorb the amount of H2O produced from the combustion, and at the same time kita akan ada CO2 absorber dekat sini. Don't worry, you don't have to memorize this. Soalan memang tak akan suruh lukis, tak ada. Cuma nanti you kena kira empirical formula sahaja. So daripada sini kita boleh timbang lah berapa banyak H2O produced in gram and CO2 produced in gram. Kita boleh measure daripada sini. Okay, so apa gunanya kita nak tahu berapa H2O dan juga CO2 produce ni? It is because of, let's look at this example. Okay, dia kata combustion of 0.255 gram of isopropyl alcohol. Kita dah tahu dah by right our sample is isopropyl alcohol. So kalau alcohol maknanya kita akan ada carbon, hydrogen dan juga oksigen. Sebab tu kat ayat yang hujung tu dia kata the compound is known to contain only carbon, hydrogen and oksigen. Cuma kita tak tahu what is the simplest ratio for this isopropyl alcohol. So apa kita boleh buat adalah kita ambil 0.255 gram of sample, masukkan dalam device tadi, bakarkan dia dengan supplying oksigen. So lepas tu kita pun measure lah. So didapati kita ada 0.561 gram of CO2. Okay, and then kita ada 0.306 gram of H2O. Yang ni korang kena ingat betul-betul Listen carefully. 0.561 gram of CO2 ni boleh Faris. Okay, 0.561 gram of CO2 ni kita akan gunakan mass of carbon. Amar raise hand ke? Tertekan Miss. Sorry. Tak sengaja? Tak sengaja. Tertekan. Okay. So kita tengok kat sini 0.561 gram CO2 ni akan digunakan untuk dapatkan mass of carbon. Okay. Kena ingat. So maknanya kita tak boleh guna mass of CO2 mass of oxygen. Tak boleh. Dia sini. Mass of carbon Lepas tu mass of H2O will be used to find mass of hydrogen. Dia memang fix macam ni. Mass of CO2 given in the question will be used to find mass of carbon. Mass of H2O will be used to find mass of hydrogen. So macam mana kita nak cari? Okay, macam mana kita nak cari? Okay, ini apa yang korang dah belajar sebelum ni. Menggunakan factor label methods. So untuk bahagian ni sebenarnya paling bagus nak convert the unit. Kalau korang tengok tadi information given in the question is mass of CO2. Apa yang kita nak adalah mass in gram of carbon. So ada banyak pertukaran unit kat situ. So that's why just to make sure that we get a correct unit. So it is advisable kalau korang boleh cari mass of carbon from CO2 ni menggunakan factor label method. Okay. Tapi kalau soalan tak spesifik, tak apa. Tak buat dalam factor label method. Cuma dia advisable lah. Okay. So kalau tengok kat sini 0.561 gram CO2. This is already given in the question kan. Diberikan. So step pertama ni yang kita dalam biru ni. Kita sebenarnya nak convert daripada mass in gram of CO2 kepada mole of CO2. Okay, so ni daripada conversion yang pertama ni sebenarnya kita tukar mass in gram of CO2 kepada mole of CO2. Got it, class?
Okay. Okay. Then seterusnya kalau kita tengok daripada our current unit kat sini adalah mole kan. So daripada mole of CO2 kita nak tukar kepada mole of carbon pula. Mole of carbon, that's why kita punya conversion kat sini adalah 1 mole of carbon divide by 1 mole of CO2, because bila kita tengok formula CO2, then we know that for every 1 mole of CO2 it is always equals to 1 mole of carbon. So that's why kita guna conversion ni so that we can cancel out unit mole CO2 tu. Okay. So which means that at this point kita punya current unit adalah mole of carbon. And by using mole of carbon tu, makanya barulah kita boleh dapatkan mass in gram of carbon menggunakan this conversion factor. Okay, so as usual 12.01 gram carbon, we got it straight away from the periodic table, and we know that that mass is for 1 mole, maka we can cancel out the mole of carbon here. Dapatlah jawapan dia 0.153 gram of carbon. Okay. Madam. Yes. So maksudnya kalau nak kira oksigen punya mass, dia jarak 2 kan? Darab 2. Kenapa darab 2? Maksudnya yang apa yang macam mana nak explain? 1 mol CO2 per 44 gram CO2. Lepas tu sebelah tu 2 mol of oksigen macam tu. Okay. So kalau kita darab 2 mol oksigen, maknanya kita nak cari oksigen, tapi dalam kes ni kita nak cari karbon. So kita abaikan sahaja oksigen tu. Abaikan, jangan fikir pasal oksigen. Kita fokus dekat karbon sahaja. So dalam CO2 kita ada 1 karbon kan? Sebab tu kat sini kita buat 1 mol karbon divide by 1 mol CO2. Okay. Maksud saya kalau nak kira oksigen lah. Oksigen tak boleh. Ingat tak tadi Meda dah bagi tahu mass of CO2 hanya digunakan untuk cari mass of carbon sahaja. Mass of H2O untuk hidrogen sahaja. O untuk cari oksigen cara lain. Okay. Okay madam. Okay. Alright. So maknanya untuk cari mass of carbon boleh faham dia kita boleh dapat, we can obtain it from the mass of CO2. Clear? Okay. And this combustion analysis is very important sebab Meda tengok trend dia kalau dalam quiz ke memang selalunya combustion ni lah yang keluar untuk empirical formula. Tak adalah dia katakan wajib keluar, tapi most of the time, banyak kali dia memang akan keluar untuk combustion analysis ni. Okay, and then let's move to mass of hydrogen. So to find mass of hydrogen, as I said tadi, kita akan guna mass of H2O. So nampak tak kat situ? Given in the question is 0.306 gram of H2O kan? Lepas tu, sekarang kita nak convert dulu unit dia daripada mass in gram kepada mole. So sebab tu kita darab dengan 1 mole H2O bahagi dengan 18 gram of H2O. Itu adalah molar mass of water. So yang kita dapat kat sini adalah mole of H2O baru. Okay, maknanya kita convert daripada gram H2O kepada mole of H2O. Lepas tu kita punya conversion seterusnya adalah daripada mole of H2O kepada mole of hydrogen. Yang ni kena tengok betul-betul. So kalau tengok kat sini, our second conversion adalah, nampak tak kita darab 2 kat situ. 2 mole of hydrogen bahagi dengan 1 mole of H2O. And we know that darab 2 ni disebabkan oleh dalam satu water kita akan ada 2 hydrogen. Sebab tu kita kena darab 2. Is that clear on this part? Clear madam. Okay. So biasanya student selalunya okay lagi bahagian ni. Dia tak akan buat mistake. Tapi mistake dekat mana yang very popular mistake done by the student adalah kat sini. Yang mana lepas kita dah dapat mole of hydrogen, mesti kita nak tukar kepada mass in gram lah. Mass in gram of hydrogen. Kat sini last conversion ni apa yang berlaku adalah student dia tengok kat sini 2, dia terus letak ni sebagai 2.01 gram, which is incorrect sebab yang kita nak convert sekarang adalah daripada mole of hydrogen kepada mass in gram of hydrogen. So of course kalau guna formula pun korang akan darab dengan molar mass of hydrogen kan. And daripada periodic table, molar mass of hydrogen adalah 1.01
satu. So ingat kat sini ni adalah molar mass. Molar mass yang kita memang dapat straight away daripada predict table. Not because of yang sebelah ni. Okay, sebab ramai student, memang ramai lah, agak ramai selalu common mistake lah kita boleh kata. Dia nampak 2 kat sini, dia letak 2.02 lah, 2.02 kat sini. Okay, tetapi sebenarnya it must be multiplied by 1.01 gram because this is molar mass of hydrogen. Okay, Faham, madam. so nanti you can refer to this solution, in my lecture notes, and you can highlight lagi dengan highlighter kat sini supaya it's a very good reminder for you kalau anda kata keluar soalan combustion analysis. Okay, so sekarang dari segi getting mass of carbon dengan hydrogen daripada CO2 dan H2O selesai. Propyl alcohol. So dia ada oksigen. Kalau dia tak ada elemen lain, dia adalah hydrocarbon, carbon and hydrogen. That's it. Itu sahaja kita punya step. Tapi because there is oxygen in our sample, so you kena tengok dekat step nombor 3 ni. Okay. How to get mass of oxygen? The only way adalah kita ambil mass of sample yang diberikan dalam soalan 0.255 gram. This is from the question. Okay. Tolak dengan hasil tambah mass of carbon dan hidrogen yang kita cari tadi. Okay, so maknanya the remaining, lepas kita dah tolak mass of carbon, tolak dengan mass of hydrogen, itu okay, boleh faham? Madam lag Hello? sikit tadi. Madam tadi tak dengar, madam. Tak jelas. Oh, ya ke? Oh, madam cakap seorang lah tadi. Sampai mana yang korang dengar? Nombor 3. Sampai 3, lepas tu terus lenyap Sampai lebih kurang. Madam baru nak Okay, start so tiga. currently can you hear me? Yes. Boleh. Yes. Aduh, hai. Okay, so kalau korang tengok, kita tahu sebab elemen kita, kita punya sampel ni ada oksigen. Sekarang boleh dengar kan, madam? You can hear me, right? Boleh. Boleh. Still ada notification telling that my internet is unstable. Okay, so go back to step number 3. Kenapa kita perlukan step number 3 ni? It is because of we know that our sample ada oksigen. Okay, and definitely walaupun dalam CO2, dalam H2O ada oksigen, tapi we never can calculate the oxygen from CO2 dan juga H2O. Kita tak akan dapat cari daripada situ. So cara yang terbaik untuk kita dapatkan mass of oxygen adalah cara nombor 3 ni, yang mana mass of sample is given in the question 0.255 gram, tolak dengan hasil tambah mass of carbon dan hydrogen yang kita dah cari daripada CO2 dan H2O tadi. So you akan dapat 0.0677 gram in this case. Is that clear? Boleh, madam. Clear, madam. Okay, so dalam case ni, if your other element is nitrogen ke bromine ke, tak kisah, janji dia ada other element, then you need to follow step number 3. Kalau soalan tu memang hydrocarbon saja, then should be okay sebab kita punya hydrocarbon ada carbon dan hydrogen saja, kita tak perlukan step 3. Alright, okay, so what I want you to do is, I'm giving you 5 minutes untuk dapatkan jawapan dia untuk soalan yang ni. What is the empirical formula of our isopropyl alcohol? Okay, boleh? 5 minit. So next step apa korang kena buat to get the empirical formula? Ratio. Table. Okay, Table. next step adalah korang kena buat table. Okay, so I leave it to you. Okay, siapa yang dah dapat jawapan nanti, could you please share in the WhatsApp group, nanti kita tengok sama-sama. Okay, 5 minutes
ataupun is combusted or burn or whatever yang berkaitan dengan combustion ni, maknanya it is understood that first part of your calculation adalah yang tadi. Okay, cari mass of C from CO2, mass of hydrogen from H2O. Kalau ada elemen lain, kita tolakkan sahaja dengan mass of sample. Okay, and then of course our second step adalah yang ni. Okay, so you can see that by right ini yang kita dapat daripada tadi lah, tak ada masalah. Okay, and then you need to divide by the molar mass. So each of these are molar mass. Yang ni pun kalau korang nak tahu quite popular lah, dia punya mistake adalah sebab kadang-kadang student dia ingat ni oksigen kan, dia tak tahulah, dia fikir this is O2. So ramai juga yang bahagi dengan 32, which is incorrect. So please be careful Okay, alright, so it must be divided by 16 je lah kat sini 16. So you akan dapat number of mole. Yang ni as I said, kalau boleh retain as many as possible dari segi numbers, and of course takkanlah kita nak ambil semua numbers dalam predictable daripada calculator tu. So the best is untuk yang ni you ambil 4 decimal places, 3 to 4 decimal places. Okay, macam yang Izham buat ni lah, 0.01274, 0.03396, and last one is 0.0042. I think sampai 3 pun okay dah, cukup dah 3 tu. Okay, and then to go to the next step adalah you need to this is number 1. This is number 2. Kalau perasan, patutnya daripada kita punya factor label methods tadi, kita boleh dapatkan dah number of mole kan, tapi disebabkan oleh kita nak cari mass of oxygen, sebab tu kita kena ambil value mass in gram tu dekat dalam kita punya previous step. Okay, so you masukkan kat sini because of yang paling kecil adalah yang ni, ini, this is the smallest one. So kita akan bahagikan semua dengan, kat sini pun advisable tulis 0.00423 bahagi dengan 0.00423, barulah buat equals to 1. Tulis juga kat situ Okay, so nampaklah complete kita punya jawapan. Okay, and then you can see this is also a simple number sebab kita dapat kat sini 3.01, definitely it can be round off to 3, betul. Okay, and then kat sini pula kita dapat 8.026, so yeah, definitely kita boleh jadikan dia 8 and ini 1. So it seems like our empirical formula for isopropyl alcohol is correct. Okay, so same goes to answers shared by siapa ni? Yang nombor 2 ni siapa? Abdullah Okay, so dia pun sama, dia dapat jawapan C3H8O. Okay, so how about the rest? Did you get the same answer? Yes, madam. Yes, Yes. Okay. Yes, madam. So kalau dapat nombor-nombor macam ni, dia kira not very tricky lah, sebab nombor dia memang clear cut. Kita tahu kita boleh jadikan dia 3, 8 dan 1. Cuma dia bila ada decimal places yang quite complicated tu, kat situlah dia akan jadi tricky sikit untuk soalan empirical formula. Okay, so I think with this, okay, kalau tengokkan dekat PowerPoint lecture note madam pun ada satu lagi exercise and I believe yang ni dah ada solution pun. Dia dah bagi tahu dah mass of carbon, hydrogen dengan oxygen. So tugas korang adalah proceed with table. Okay, lepas tu jawapan boleh tengok dekat dalam workbook. Dekat textbook berapa jawapan dia Okay, so with that you can see no more slide for topic 2. So alhamdulillah, seems like we have done with our topic 1, topic 2 pula. Topic 1, so untuk penutup untuk topic 1 ni, apa yang Madam nak korang buat adalah, okay, as a practice for untuk hari ni lah, sebab I think I'm going to end our live class dah sekejap lagi. So while we still have time, okay, untuk 1 jam kedua ni, apa yang korang boleh buat adalah untuk praktis lebih banyak lagi empirical formula and molecular formula. Korang boleh buat soalan nombor 10, 11 dan juga 12, sebab semua ni adalah berkaitan dengan empirical formula. Okay, yang semalam ni Meda ada suruh tak buat? Yang ni atas. Did I ask you to do this yesterday? Tak
Ada? Tak ada madam. Okay. Tak ada sir. So yang ni pun atas tu kalau korang rasa ni you can also try. Okay, ataupun kesimpulannya sebab kita dah habis semua subtopik, meaning that you can proceed to answer all questions in tutorial 1 ni. Tutorial 1 pun tak banyak pun, dia punya soalan 1 sampai 11 sahaja, 12 sahaja. Okay, tapi for today let's focus on 10, 11, 12. Dah dapat jawapan je, share dekat WhatsApp Okay. So I think kalau ada soalan tak sebelum kita habiskan kita punya live class, do you have any questions that you want to ask? For me tak ada madam. No madam. No. Okay. So Madam, ini madam. yes, Adam Harif. Tutorial ni kena hantar bila madam? Tutorial ni. Okay. So tutorial ni kalau ikutkan supposedly the discussion of this tutorial sepatutnya minggu ni, tapi as expected memang akan ada delay. So insyaAllah somewhere next week Madam akan assign So sebab tu hari ni kita dah kiranya kalau korang share jawapan 10, 11, 12 and I will mark that considered, maksudnya 10, 11, 12 dah selesai. Okay. So untuk the rest yang lain-lain tu maybe kita fix macam ni lah, hari Jumaat minggu depan I will ask you to submit your answer in the WhatsApp group. So, in the WhatsApp group. Maybe untuk kali ni as a first timer Madam assign dulu katalah Madam assign Adam Arif untuk share jawapan soalan nombor 1 contohnya. Nanti Adam Arif akan share lah jawapan dia dekat dalam WhatsApp group on the next Friday. Okay. Okay. So I will prepare the list. So maksudnya nanti korang maksudnya apa? Maksudnya dah complete lah semua. Kalau saya hantar satu soalan yang cikgu suruh buat tu, saya dah siap semua lah maksudnya. Okay, ini sebenarnya kita panggil self-responsible sebab untuk tutorial ni selalunya cara Madam approach berbeza-beza untuk setiap tutorial. So mungkin untuk tutorial 1 ni Madam just assign satu soalan untuk satu individu. So tapi tak bermakna individu tu kena buat satu soalan tu je. Tapi maknanya untuk dia ni dia kena jawab je semua soalan. Tapi maknanya sharing is caring. Student A share jawapan untuk nombor 1. Student B share jawapan nombor 2 dekat dalam WhatsApp group. So the rest boleh check jawapan daripada kawan jawapan korang, jawapan kawan tadi. Okay. Okay, faham. So nanti Madam akan mark lah, Madam akan mark jawapan yang kawan korang submit tu. From there you can check kat mana mistakes. Mungkin itu salah satu method yang Madam buat. Mungkin method kedua adalah mungkin ada tutorial yang Madam nak korang hantar complete set ke dalam Google Classroom. So whatever method yang Madam guna, Madam akan announce sebelum. Alright? Okay? Alright. Alright madam. Okay. Madam, Alright. saya nak tanya. Ada tak kalau soalan tu dia bagi empirical formula, lepas tu dia bagi ratio, lepas tu dia suruh cari mass, ada tak? Boleh, ada possibility. Tapi kalau kita dah bundar kan macam mana nak cari dia punya ratio sebelum dengan mol semua? Okay, kalau ikutkan setakat ni lah ikut trend tu. Sebab when I said boleh tu mungkin dia ada possibility that can be asked. Sebab sebenarnya ini melibatkan mathematical operation sahaja. Tetapi when I recall back, kita punya trend tu kalau untuk empirical formula most of the time dia memang akan suruh cari empirical formula. Cuma what kind of information yang dia bagi tu mungkin ada yang susah sikit, yang mana kita kena cari dulu. Ataupun boleh dikatakan setakat ni dia punya trend tu sama. Dia bagi information, you kena cari empirical formula. Jarang yang dia bagi, bukan jarang lah, mungkin boleh dikatakan tak ada, yang dia bagi empirical formula dia suruh cari certain maths. Cuma bila kalau you tanya dia punya possibility tu boleh je sebab dia kan berkaitan dengan mathematics tu kan. Mungkin boleh ditanya. Cuma dari segi trend soalan kita tu kalau Madam recall balik as far as what I know, biasanya memang dia bagi information for you to get the empirical formula. Madam. Yes. Kalau ada contoh soalan tu yang empirical formula, lepas tu dia suruh cari molecular formula kan kita kena, yang nak cari molecular formula tu kena bahagi dengan G mol semua sekali
Lepas tu kalau masa kita buat ratio tu, kita kena bunda dia punya perpuluhan tu, kita darab 3, effect tak Gmod yang bawah tu? Tak. Okay. Sebab kalau jenis yang soalan yang suruh cari molecular formula, dia sebenarnya dia akan bergantung kepada molar mass of compound yang dia bagi tu. Okay. So whatever method yang kita guna untuk dapatkan empirical formula, mungkin kita dapat empirical formula X ni. So kita tahu untuk dapatkan X ni, kita punya method sebelum ni kita ada darab dengan certain numbers kan. So tapi sebenarnya dia tak ada effect lah on the finding molecular formula sebab kita punya molecular formula akan bergantung kepada molar mass of compound. Am I answering your question? Yes. Okay. Alright. Okay, ada lagi tak soalan? So bila korang tanya soalan-soalan macam ni, memang mungkin insyaAllah Medan akan cuba cari soalan yang slightly different from the norm. Okay, mungkin ada pernah keluar ke soalan yang agak lain sikit daripada soalan yang kita buat ni. Mungkin kalau jumpa nanti Medan bagi dekat dalam, Medan akan share dekat WhatsApp group Okay? Okay, madam. Okay, so I think that's all. So you can proceed with nombor 10, 11, 12.